Les voy a invitar a estar de pies I would like to invite you to stand to your y feet, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. and we are going to open up our Bibles to Hebrews chapter 12. Leemos los versículos 5 y 6. We read verses 5 and 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebrews 12 verses 5 and 6. El tema del mensaje está en uno de esos versículos. The theme of the message is in one of those verses. La Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Scripture reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he receives. El tema está en el versículo 5 y es la disciplina del Señor. The theme is in verse 5, and it's the Lord's discipline. Ese es el tema del mensaje. This is the theme of the message. Pueden sentarse, You may hermanos. be seated. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros. And para orar. seated, we will bow down our heads. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos en este lugar para adorarte. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti, oh Dios, porque tú eres Dios y no hay otro. Y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y como les dije, hermano, el tema del mensaje es la disciplina del Señor. As I said, brethren, the theme of the message is the Lord's discipline. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, When we study the Bible, vemos que a través de la Escritura, we see that through Scripture, Dios se presenta como un Padre amoroso. God presents himself as a loving Father. Y los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, And those who have received Jesus as Savior, la Biblia dice que somos hijos de Dios. the Bible says that we are sons and daughters of God. Usted lo puede leer ahí en Juan 1:12. You can see it here in John La 1:12. Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. También en Gálatas 3:26, Also in Galatians 3:26, el apóstol dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. the apostle said, "For you are all sons of God through faith in Christ Jesus." Así que la Escritura presenta a Dios como un Padre amoroso, So scripture presents God as a loving que Father no solo bendice a sus hijos, who not only blesses his children, sino que también los disciplina para bien. but who also disciplines them for good. Un buen padre A good father vela responsablemente por sus hijos. watches over responsibly to his Y children. cuando sus hijos desobedecen And when his children disobey y ve que se encaminan hacia el mal, and they walk toward evil, el padre responsablemente los
los disciplina the parent responsibly disciplines para them protegerlos de cualquier peligro. to protect them from whatever dangers may Pues be. déjeme decirle que así es nuestro Dios. Well, let me tell you, this is how our God is as well. Cuando un hijo de Dios peca, When a child of God sins, se inclina a pecar this person is inclined to sin y a hacer lo que no es de agrado a and Dios. to do what is not pleasing to God. Nuestro Padre Celestial lo disciplina. Our Heavenly Father disciplines him. Lo or her. disciplina para guiarlo al arrepentimiento He disciplines this child to lead him or her to repentance y para encaminarlo por la senda de la santidad. and to lead them to the path of holiness. Hace tiempo que yo aprendí It's been a while now since I've learned que la disciplina del Señor puede llegar a una persona that the discipline of the Lord can come to a person en forma de una profunda convicción. in the form of a profound conviction. Puede llegar a través de circunstancias desagradables. It can come through disagreeable circumstances. Puede llegar a través de pérdida de paz. It could come through a loss of peace. Puede llegar a través de relaciones interrumpidas. It could come through interrupted Y a relationships través de un sinnúmero de consecuencias correctivas and through a number of corrective que consequences llegan a la vida del Hijo de Dios, that come to the life of a child of que God, llegan a la vida del creyente that come to the life of a believer por desobedecer a Dios. because he or she has disobeyed Y la God. Biblia registra And the Bible en registers 1 Corintios 11:30 in 1 Corinthians 11:30 que hay casos that there are times, donde la disciplina del Señor there are cases where the discipline of puede the llegar a Lord la vida del creyente can come to the life of the believer a través de una enfermedad through a sickness y aún a través de la misma muerte. and even through death. ¿Por qué? Why, Nos preguntamos. do we ask? Porque Dios nos ama. Because God loves us. Y como dice Hebreos 12:10, para que nosotros participemos de su santidad. And as it says in Hebrews 12:10, so that we can be partakers of his holiness. Y como dice 1 Corintios 11:32, para que no seamos condenados con el mundo. And as it says in 1 Corinthians 11:32, so that we will not be condemned with the world. Hermanos, Dios no quiere que nosotros seamos condenados con el mundo. Brethren, God does not want us to be condemned with the Es world. todo lo contrario. It's all the contrary. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to the earth, Él predicó y enseñó esto que dice Juan 5:24. he preached and taught what we see in John 5:24. Él dijo a las multitudes He told the multitudes y dijo a sus discípulos: and he told his de disciples, cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Eso es lo que Dios quiere, This is what God wants. que usted escuche la palabra de Dios, That you hear the word of God, que usted crea en Él, that you believe in que him, usted tenga vida eterna that you have eternal life, y que usted no venga a condenación. and that you do not see condemnation. Dios no quiere la muerte del que muere en condenación. God does not want the death of he or she or him who dies in condemnation. Pero si alguno está en Cristo, But if anyone is in Christ, dice Romanos 8:1, it says in Romans 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Hermano, por eso Dios nos disciplina. Brethren, this is why God disciplines us. Ya lo leímos, Hebreos 12:10, la última parte del texto. We read it here in Hebrews 12:10, the last part of the verse. Él nos disciplina para que nosotros participemos de su santidad. He disciplines us so that we can be partakers of his holiness, Para que no andemos ya conforme a la carne, so that we no longer walk according to the flesh, sino que andemos conforme al Espíritu, but walk according to the Spirit, para que no seamos condenados con el mundo. so that we will not be condemned with the Y world. déjeme decirle que Dios hace lo que tenga que hacer And let me tell you, God will do what he has to do para disciplinarnos. to discipline us.
Él jamás nos va a dejar sin disciplina. He will never leave us without being disciplined. ¿Saben por qué? Do you know why? Primero, porque Dios nos ama. First, because God loves us. Hay un texto en la Biblia There is a passage of que scripture está en Proverbios 13:24 que yo quiero leer, that we find in Proverbs 13:24 that I would like donde to la read, escritura dice: where scripture says, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. he who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Y por eso el Señor nos disciplina. And this is why the Lord disciplines us. Él no detiene su disciplina sobre nosotros, He does not keep his discipline over us, sino que Él responsablemente desde temprano nos corrige. but he responsibly and promptly corrects us. Otra razón por la cual el Señor nos disciplina Another reason why the Lord disciplines us es porque somos sus hijos. is because we are his children. Está en la Biblia, It's in the Bible. está en Hebreos 12:7. We find it in Hebrews Dice: si 12:7. soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? It says, if you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? Verso 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Verse 8, it says, but if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Bastardo quiere decir hijos ilegítimos. Dice: si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos legítimos de Dios. It says that if you are without chastening, of which all have become a partaker, then you are illegitimate and not legitimate sons of God. Así que, hermanos, nosotros no somos hijos ilegítimos de Dios. So, brethren, we are not illegitimate children of God. Nosotros somos hijos legítimos de Dios. We are legitimate children of God Porque hemos creído en Jesucristo. because we have believed in Jesus Y el que Christ. cree en Él y le recibe, And he who believes in him and receives Él le him, da el poder de ser hecho un hijo legítimo de Dios. he gives that person the power to become a legitimate child of God. Por eso Dios jamás va a detener la disciplina This sobre is why nosotros. the Lord will never detain discipline from Y yo us. estoy aquí para decirle And I am here to tell que you cuando usted sea disciplinado por el Señor, that when you are disciplined by the Lord, como dice Hebreos 12:5, no se queje, amado hermano. as it says in Hebrews 12:5, brethren, do not complain. No menosprecies la disciplina del Señor. Do not despise the chastening of Ni the Lord, desmayes cuando sea reprendido por Él. nor be discouraged when you are rebuked by him. Recuerda que el Señor al que ama disciplina. Remember that he who the Lord loves, he disciplines. Como dice Hebreos 12:6, y azota a todo el que recibe por hijo. And as it says in Hebrews 12:6, that he scourges every son whom he receives as son. ¿Usted recibió al Señor y creyó en Él? If you received the Lord and you have believed in him, Él le dio potestad de ser hecho un hijo de Él. he has given you the power to be his child. Ahora usted es un hijo legítimo de Dios. Now you are a legitimate child of God. Como dice Hebreos 12:6, Él te ha recibido por hijo. As it says in Hebrews 12:6, he has received you as child. Y ahora Él te va a disciplinar. And now he will discipline you. Desde temprano lo va a hacer. From very early on, he Te will, va do it. a corregir, He will correct te you. va a azotar He will scourge you para que no seas condenado con el mundo. so that you will not be condemned with the world. Por lo tanto, yo repito en esta hora, So therefore I repeat this hour. cuando el Señor te esté disciplinando, As the Lord is disciplining you, hermano, no te quejes. brethren, do not complain. No menosprecies la disciplina del Señor. Do not look down on the discipline of the Lord. No desmayes cuando seas reprendido por Él. Do not be discouraged when you are disciplined or rebuked by him. Y recuerda que el Señor te está disciplinando porque te ama. And remember that the Lord is disciplining you because he loves Porque you. quiere lo mejor para ti. Because he wants the best for Y you. porque te ha recibido como su hijo. And because he has received you as son. Hay personas que me preguntan,
There are people who have asked me, Pastor, ¿será posible que el Señor todavía me esté disciplinando Pastor, could it be that the Lord is still disciplining me por pecados cometidos o que yo cometía antes de venir a Cristo? for sins that I have committed before coming to Christ? Y la respuesta, déjeme decirle, es no. And the response is no. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to Christ, todos nuestros pecados pasados son perdonados. all of our past sins are forgiven. Y comenzamos a vivir una vida nueva en el Señor. And we begin to live a new life in Está en la Christ. Biblia. It's in the Bible. Segunda de Corintios 5:17 lo dice. In 2 Corinthians Si alguno 5:17 it está en says, Cristo, nueva criatura es. if anyone is in Christ, he is a new creation. Las cosas viejas pasaron. All things have Y passed aquí away. todas han sido hechas nuevas. Behold, all things have become new. Hermano, cuando usted viene a Cristo, Brethren, when you come to Christ, mire lo que dice la Biblia. look what the Bible En says. Romanos 5, 9 y 10. In Romans 5, 9, and Que 10. nosotros hemos sido reconciliados por su sangre. That we have been reconciled by his blood. Hemos sido reconciliados en la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. We have been justified by the blood of Jesus Christ shed on Calvary's Cuando cross. dice que hemos sido reconciliados, When it says we have been reconciled or lo que está justified, diciendo es que ya Dios no está enojado con nosotros. what it's saying is that God is no longer upset with us. Hemos sido reconciliados por la sangre de Jesucristo. We have been reconciled by the blood of Jesus Y Christ. el verso 10 dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz. And in verse 10 it says that we were reconciled with God through the death of his son on the cross. Y ahora somos salvos, protegidos de la ira de Dios. And now we are saved, protected from the wrath of God. Y somos salvos por la vida de intercesión de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. And we are saved by the intercessory life of our great high priest Jesus Y Christ. ahora tenemos paz con Dios, dice Romanos 5:1, And- por medio de nuestro Señor Jesucristo. And now we have peace with God, as it says in Romans 8:1, through Jesus Hemos Christ. sido justificados por la fe. We have been justified by faith. Él nos ha reconciliado en su sangre. He has reconciled us in his Nos ha blood. reconciliado por la muerte de su Hijo en la cruz. He has reconciled us through the blood of Y his son ahora on the tenemos cross. paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. And now we have peace with God through Jesus Y Christ. como dice Romanos 8:1, And as it says in Romans no me 8:1, canso de repetir ese texto. I do not get tired of Ninguna repeating this verse. condenación hay para los que están en Cristo Jesús. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Eso hay que enfatizarlo, We have to emphasize this. porque nosotros enfatizamos mucho en nuestras iglesias la primera parte del texto de Romanos 8:1. Because in our churches, there's a lot of emphasis on the first part of the verse found in Romans 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Now Jesús. there are those. Now there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Pero no Jesus. leemos la segunda parte del texto. But we don't read the second part. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. To those who do not walk according to the flesh, but according to the Es Spirit. importante que nosotros honremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. It is important that we honor what God has done for us. Él con su sangre nos ha reconciliado con Dios. With his blood, he has reconciled us with God. Por medio de su muerte nos ha reconciliado con el Padre. Through his death, he has reconciled us with the Father. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. We have been justified through faith in Jesus Christ. Estamos ahora en paz con Dios, el We are Padre. now in peace with Y God. nosotros debemos honrar esa posición en Cristo. And we should honor that position in Christ. No andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Not walking according to the flesh, but according to the Spirit. A veces después de convertido, Sometimes after being converted, nosotros seguimos sufriendo consecuencias correctivas por malas decisiones que tomamos en el pasado. we continue to suffer corrective consequences
for past decisions that were poorly made. Y a veces pensamos que todavía Dios está enojado con nosotros And sometimes we think that God is still upset with us, y que por eso todavía nos está disciplinando. and that's why he's still disciplining us. Pero lo cierto es But the truth is que a veces Dios no remueve las consecuencias correctivas that sometimes God does not remove the corrective consequences porque son herramientas que Él usa because those are tools he uses para enseñarnos a vivir una vida santa y piadosa delante de Él to teach us how to live a godly life before him y para prevenir que cometamos los mismos errores del pasado, and to keep us from committing the same mistakes para que no From the past. seamos condenados con el mundo. so that we are not condemned with the world. Ahora bien, yo quiero mencionar Now, I would like to mention dos ejemplos bíblicos two biblical examples de personas que fueron disciplinadas por el Señor. of people who were disciplined by the Lord. El primer ejemplo que yo quiero mencionar es el pueblo de Israel. The first example that I would like to mention is the people of Israel. El pueblo de Israel fue muy desobediente a Dios The people of Israel were very disobedient to God, y no obedecían los mandamientos del Señor. and they did not obey the commandments of the Lord. Y es preciso ver cómo Dios los disciplinó. And it's precise to see how the Lord disciplined them. Usted lo puede leer ahí en Deuteronomio 8:15. We can read it in Deuteronomy 8:15. Moisés hablando al pueblo de Israel le dijo esto: Moses, speaking to the people of Israel, told them this. Jehová te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, eso es, serpientes venenosas, y de escorpiones, y de sed donde no había agua. The Lord led you through that great and terrible wilderness in which were fiery serpents, this is venomous serpents, and scorpions, and thirsty land where there was no water, who brought water from you out of the flinty rock. Yo no sé si usted me está escuchando. I don't know if you're listening to me. Mire lo que Dios hizo para disciplinar al pueblo de Israel. Look how God disciplined the people of Israel. Dice que lo hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones y de sed donde no había agua. It says that he made them to walk through a terrible wilderness where there were venomous serpents, scorpions, and a thirsty land where there was no Y water. miren lo que dice el verso 3: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. And look what it says in Deuteronomy 8:3. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Así que el Señor hizo caminar a este pueblo por un desierto grande y espantoso. So the Lord made these people walk through a wilderness that was great and terrible. Yo no sé cuántos de nosotros estamos en un desierto grande y espantoso. I don't know how many of us are in a great and terrible wilderness. Dice la Escritura Scripture says que ese desierto estaba lleno de serpientes y de escorpiones. that desert was filled with scorpions and serpents. Había sed porque no había agua. There was thirst because there was no Y water. el Señor afligió al pueblo y lo hizo tener hambre. And the Lord afflicted the people and had them to be hungry. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sido disciplinados de esa manera. I don't know how many of us have been disciplined in this way, Que el Señor nos ha hecho pasar hambre. that the Lord allows us to go Y hungry. dice, pero te sustentó con maná, comida que no conociste tú y tus padres. It says, but he sustained you with manna, food that neither you nor your parents Y knew. lo hizo para enseñarte And he did this to teach que you no solo de pan vivirá el hombre, that bread, that
Man shall not live by bread sino de alone, toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Tremendo es nuestro Dios. Our God is tremendous. Eso lo hizo Dios para disciplinar al pueblo de Israel. This is what God did to discipline the people of Israel. Yo quiero mencionar otro ejemplo bíblico I would like to mention another biblical example de una persona que fue disciplinada por el Señor en el Antiguo Testamento. of a person who was disciplined by the Lord in the Old Testament. Es un ejemplo clásico en la Biblia de lo que es la disciplina del Señor. It is a classic example in the Bible of what the discipline of the Lord looks like. Y ese ejemplo es el ejemplo del profeta Jonás. And this example is the example of the prophet Jonah. A Jonás Dios lo envió a Nínive. Y le dijo esto en Jonás 1:2, pregona contra aquella ciudad porque ha subido su maldad delante de mí. God sent Jonah to Nineveh and said in Jonah 1:2, cry out against it, for their wickedness has come up before me. Y Jonás desobedeció a Dios. And Jonah disobeyed God. Y se fue en dirección opuesta. And he went to the opposite direction. La Biblia dice que huyó de la presencia de Dios a Tarsis. The Bible says that he fled from the presence of the Lord to Tarsus. El verso 3 dice que halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse, escuche bien, para irse lejos de la presencia de Dios. And in Jonah 1:3 it says that he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Y cuando Jonás hizo esto, And when Jonah did this, comenzó Dios a disciplinarlo. the Lord began to discipline him. Léalo conmigo, ahí está en el verso 4. Read it with me. It's found in verse 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. But the Lord sent a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Mire, a veces nosotros cuando somos disciplinados por el Señor, Listen, sometimes when we are disciplined by the Lord, nosotros a veces no sabemos que es el Señor que nos está disciplinando. sometimes we do not know that it's the Lord who is disciplining Y a us. veces pensamos que es un ataque del enemigo. And sometimes we think that it is an attack from the enemy. Pero mire lo que dice aquí, But look what it says here, que fue Jehová el que levantó ese gran viento en el mar. that it was the Lord who brought up this great wind on the sea. Y hubo una tempestad tan grande que parecía que la nave se partía. And the tempest was so mighty that it seemed that the ship would be broken up. Y verso 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. And in verse 5, we find that the mariners were afraid and every man cried out to his Y en el God. verso 5 dice que echaban al mar los enseres, echaban al mar los utensilios, los muebles que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. And it says that they also threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship and had laid down and was fast asleep. Mire, estos hombres tenían miedo These men were y afraid. cada uno clamaba a su Dios. Every one of them cried out to their Y el God. verso 6 dice que el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. And in verse 1, Jonah 1:6, it says that the captain went up to Jonah and said, "What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish." Parece mentira, pero es cierto Seems like a lie, but it's true. que los que no tienen al Dios verdadero están clamando. That those who do not have the true God are crying out. Y los que tienen al Dios verdadero están durmiendo. And those who have the true God are sleeping. Así sucede en este tiempo. This is how it happens nowadays.
Los que no tienen al verdadero Dios, usted los ve, se levantan temprano en la mañana, Those who do not have the true God, you see, they rise up early in the morning. hacen sacrificios, They make se sacrifices. presentan delante de sus They dioses present themselves before their y gods. claman a sus dioses. And they cry out to their Y God. nosotros los creyentes, And we who are the believers, que tenemos al Dios who verdadero, have the true God, muchas veces no hacemos eso. many times we do not do this. Y dice el verso 7, And it says in verse 7, y aquellos hombres echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. and that those men cast lots, and the lot fell on Jonah. El verso 8 dice, y los hombres le decían, decláranos decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? And in verse 8, we find that they're asking him, please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? Y Jonás le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. And Jonah responded, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Cuando aquellos hombres oyeron esto, dice que temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? When these men heard this, it says that they were exceedingly afraid and said to him, why have you done this? Y el texto dice, porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Por qué has hecho esto? And the verse tells us that they knew that Jonah had fled from the presence of the Lord because he had told them. ¿Por qué estás huyendo de la presencia de Why Jehová? have you done this? They asked. Why are you fleeing from the presence of God? Y le dijeron en el verso 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? And they told him in verse 11, what shall we do with you that the sea may be calm for us? Pero la Biblia dice que el mar se iba embraveciendo más y más. But the Bible tells us that the sea was growing more tempestuous. Verso 12, entonces Jonás dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. In verse 12, we find that Jonah told them, pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you, for I know that this great tempest is because of me. ¿Qué hacía Dios con todo este desarrollo de circunstancias? What was God doing with this development of circumstances? Dios estaba disciplinando a su siervo. He was disciplining his servant. Y dice el verso 13, And it says in verse y 13, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. that the men rowed hard to return to the land, but they could not, for the sea continued to grow more tempestuous against them. Y ahora estos hombres están tan desesperados Now these men are so desperate que ya dejaron de clamar a sus dioses that they stopped crying out to their gods, y comenzaron a clamar al Dios verdadero. and they started crying out to the true God. En el verso 14 dice, entonces clamaron y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. In verse 14, it says that they cried out to the Lord and said, we pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased A you. mí me encanta esa declaración que hicieron esos hombres. I love this declaration that these men did. Ellos dijeron, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. They told him, because you, O Lord, have done as it pleased you. O sea, nosotros luchamos por llevar la nave a tierra. In other words, we try so hard to bring this boat to Y tú no land, nos diste oportunidad para hacerlo. but you have not given us the opportunity to do Tú so. ganaste, You Jehová. won, God. Tú has hecho como has querido. You do as you want to do. Hermano, nuestro Dios es Dios soberano. Brethren, our
God is a sovereign God. Y Él hace como Él quiere. And He does as He En el pleases. cielo, en la tierra y debajo de la In tierra. the heaven, the earth, and beneath the Y earth. nadie puede preguntarle a Dios, ¿qué estás haciendo? And no one can ask God, what are you doing? Porque Él es Dios y no hay otro. Because He is God and there is no Él other. hace lo que Él quiere, He does what He wants, cuando Él quiere when He wants, y con quien Él quiere. and who He wants to do it with. No hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Y dice el verso 15. And it says in verse 15, Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. so they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. Y aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos a Jehová. Verse 16, that the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. Pero mire lo que dice el verso 17. But look what it says in verse 17. Pero Jehová, ¿quién lo hizo? Now the Jehová. Lord, who did it? The Lord. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days Y ahí and 3 está Jonás. nights. Y ahí está Jonás en el vientre del gran pez. And there is Jonah in the belly of the great fish. Y mire, la Biblia dice cómo se sentía Jonás en el vientre del gran pez. And let me tell you, the Bible tells us how Jonah felt in the belly of the Eso great está en fish. Jonás 2:2. We find it in Jonah 2:2. Ahí Jonás en el vientre del gran pez comenzó a invocar en su angustia a Jehová. And there in the belly of the great fish, Jonah began to cry out to the Lord in his affliction. Él dice, He said, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y mire cómo dice, desde el seno del Seol. La palabra Seol es una palabra hebrea que significa infierno. Para Jonás, el vientre del gran pez era como estar en el infierno. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. and he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me out of the belly of Sheol. Sheol is a Hebrew word for hell. So for Jonah, being in the belly of the great fish was as being in hell. And he said, out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. In verse 3 he said, for you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All of your billows and your waves passed over me. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga, que es una planta marítima, dice, se enredó en mi cabeza. Así estaba Jonás. It en says el in vientre Jonah del 2:5, gran the pez. waters surrounded me, even to my soul. The deep closed around me. Weeds were wrapped around my head. Descendí, dice el verso 6, a los cimientos de los montes. Mire cómo dice, descendí. Verse 6, it says, I went down to the moorings of the mountain. Look what it says. I went down. Imagínense ese gran pez Imagine that great fish. en esos 3 días y 3 noches. In those 3 days and 3 nights, Tuvo que haber descendido a las profundidades del mar. he must have gone down to the depth of the Y sea. donde quiera iba el gran pez, And wherever that great fish went, también iba Jonás. Jonah went as Consigo. well. Descendí, dice, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. I went down to the moorings of the mountain. The earth with its bars closed behind me forever. Yet you have brought me up, my life, from the pit, O Lord, my God.
Yo le exhorto, si usted está pasando por aflicción, I exhort, if you are going through affliction, no importa cuál sea su situación, it doesn't matter what your situation may yo le be. exhorto a clamar a Dios. I exhort you to cry out to Y God. usted va a ver que Él va a tener misericordia de You will usted, see that he will have mercy on you como tuvo misericordia de Jonás. as he had mercy on Jonah. Verso 7. Verse 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Hermano, Jonás pudo haber evitado todo esto Brethren, Jonah could have avoided all of this si él hubiese obedecido a Dios desde el principio. had he obeyed God from the very Pero beginning. nosotros muchas veces tomamos decisiones But many times we make decisions que provocan la disciplina del Señor. that provoke the discipline of God. Entonces en el verso 8, So in verse 8, Jonás dice: los que siguen vanidades ilusorias o engañosas, su misericordia abandona. Jonah says, those who regard worthless idols forsake their own mercy. Y el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. In verse 9, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have Así que vowed. Jonás termina su oración haciéndole votos al Señor y haciendo promesas al Señor. So we see that Jonah finishes his prayer making vows to the Lord. Y termina su oración alabando a Dios. And he finishes his prayer worshiping, praising the Lord. La salvación es de Jehová. Salvation is of the Lord. Amén. Amen. Así terminó la oración de Jonás, This is how Jonah's prayer ended. prometiendo cumplir su promesa Promising to keep his vows y alabando a Dios. and praising the Lord. Y mire lo que dice el verso 10. And look what it says in verse 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. So the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry Y en el land. capítulo 3, And in verse 3, Jonás obedeció a in Dios chapter 3, Jonah obeyed y God. predicó en Nínive. And he preached in Nineveh. Y la Biblia dice en Jonás 3:4 el mensaje que él predicó en Nínive. And it says, Él decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. and in Jonah 3:4, we find the message that Jonah preached to the people in Nineveh. He said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. ¿Y usted conoce la historia? And you know the story. Los ninivitas se arrepintieron, The Ninevites repented. ayunaron y clamaron a Dios, They fasted and cried out to God. y Dios los perdonó. And God forgave them. Ahora usted debe saber Now you should know que Jonás, aunque era un profeta de Dios, that although Jonah was a prophet of God, no quería que Dios perdonara a los ninivitas. he did not want God to forgive the Ninevites. Él guardaba resentimiento contra los He had ninivitas resentment against the Ninevites. y no quería que Dios los perdonara. And he did not want God to Y en el forgive capítulo them. 4, verso 1, And in chapter 4, verse 1, dice que Jonás se apesadumbró en extremo. it says that Jonah was extremely and exceedingly Es displeased. interesante porque esa palabra apesadumbró significa que se atribuló. Se atribuló en extremo y se enojó. And it says that he was also angry. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. So he prayed to the Lord and said, "Ah, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness, ¿Cuántos conocen a ese Dios? one who relents from doing evil." How many of you Ese es know el this Dios God? que nosotros This is the servimos. God who we serve. Ese es el Dios que yo predico. This is the God that I preach about. Ese es el Dios que no me canso de predicar. This is the God that I do not get El tired Dios of que es preaching about.
el Dios que es clemente, The God who is slow el Dios que es piadoso, to anger. He is el graceful. Dios que es tardo para enojarse, He is slow to anger. el Dios que es grande en misericordia Who is gracious and merciful. y el Dios que se arrepiente del mal. And the Lord who repents from doing evil. El Dios que no, Relents. el Dios que no es como nosotros. The God who is not like us. El Dios que vino al mundo, The God who came to the world. no para condenar al mundo, Not to condemn the world. sino para que el mundo sea salvo por medio de él. But so that the world will be saved through him. Ese es el Dios que nosotros servimos. This is the God whom we serve. Amén. Amen. Jonás 4:3. Jonah 4:3. Jonás estaba tan atribulado Jonah was so upset que le dijo a Dios: that he told the Lord, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. "Oh Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live." El hombre que en el vientre del gran pez estaba clamando a Dios The man who was in that belly of the great fish crying out to God para que el Señor lo salvara, so that God would save him ahora se expresa de esta manera. is now expressing himself in this Y way. Jehová le dijo en el verso 4: ¿haces tú bien en enojarte tanto? And the Lord told him in verse 4, "Is it right for you to be so Y angry?" dice que salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. It says, "So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There he made himself a shelter and sat under it in the shade, so he might see what would become of the city." Y Dios, que es un experto disciplinando. And God, who is an expert at disciplining. ¿Cuántos conocen a Dios así? How many of you know God in this way? ¿Cuántos sabían que Dios es un experto disciplinando? How many of you know that God is an expert at disciplining? Dice la Biblia en el verso 6 que preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y eso hace Dios muchas veces con muchos de nosotros. It says that the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah that it might be a shade for his head to deliver him from his misery. So Jonah was very grateful for the plant. How many of you know that God does this for us? A muchos Dios los está bendiciendo de esa manera. For many of us, God is blessing us in this way. Dios te ha bendecido God has blessed y you, tú estás bajo la sombra de tu calabacera. and you are under the shade of the plant. Y mire cómo reaccionó Jonás And look how Jonah reacted cuando Dios le dio la calabacera. when God gave him the plant. Esto tenemos que leerlo, Jonás 4:6. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. It says that Jonah was very grateful for that plant. Pero al venir la mañana, But as the morning dawned, in verse 7 it al says, venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano. the next day God prepared a worm. ¿Quién preparó el gusano? Who prepared the worm? Dios preparó el gusano. God prepared a worm. Y dice, no fue el diablo, fue Dios. Dice, el cual hirió la calabacera y se secó. It wasn't the devil, it was God that damaged the plant that it withered. Y aconteció, dice el verso 8, que al salir el sol, también Dios preparó un recio viento solano. ¿Quién preparó el viento recio solano? Dios lo preparó. Dice, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Regresó el malestar. In verse 8 it says that, and then it happened when the sun arose that God prepared a vehement east wind. Who prepared the vehement east wind? God. And the sun beat on Jonah's head so that he grew faint. Y Jonás deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Then he wished death for himself and said, "It is better for me to die than to live." Entonces vino la palabra de Jehová. Then the word of the Lord came. Entonces vino la enseñanza. Then the teaching came. Vino la instrucción. The instruction came. Y Jehová le dijo a Jonás,
¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Then God said to Jonah, is it right for you to be angry about the plant? And he said, it is right for me to be angry, even to death. Y esta es la enseñanza. And this is the teaching. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. But the Lord said, you have had pity on the plant for which you have not labored nor made it grow, which came up in a night and perished in a night. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. And should I not pity Nineveh, that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right and their left, and much livestock? Ese es nuestro Dios. This is our God. El Dios clemente, el Dios piadoso, this gracious God, This pious and tardo good en and merciful, enojarse, grande en slow to misericordia y que se arrepiente del mal. Ese es el Dios que nosotros. and who repents of evil. This is the God whom we serve. Y Él se especializa And he specializes en disciplinar a sus hijos. in disciplining his children. Así que usted debe recordar So you should remember que Jehová nos disciplina that the Lord disciplines us porque nos ama. because he loves us. Él nos disciplina He disciplines us porque somos sus hijos legítimos. because we are his legitimate children. Él nos disciplina, He disciplines us. como dice 1 Corintios 11:32, para que no seamos condenados con el mundo. As it says in 1 Corinthians 11:32, so that we will not be condemned with the world. Él nos disciplina He disciplines us para que nosotros participemos de su santidad. so that we can participate of his holiness. Que no se le olvide eso. Do not forget this. Ese es el propósito eterno de Dios para los creyentes. This is the eternal purpose of God for the Que believers. nosotros participemos de su santidad. That we participate of his holiness. Que nosotros, escuche bien, seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. That we be conformed to the image of his son Jesus Christ. ¿Cómo es su Hijo Jesucristo? How is his son Jesus Él Christ? es santo y sin mancha. He is holy and without blemish. Y Dios quiere que nosotros seamos santos y sin mancha como Él. And God wants us to be holy and without blemish as he is. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say this? Porque está en la Biblia. Because it is in the Bible. Búsquelo conmigo, Efesios 1:4 lo dice. Look it up with me in Ephesians 1:4. It La tells us. Escritura dice así, Scripture que tells Él nos us escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. that he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him. Y yo quiero concluir este mensaje con este texto. And I would like to conclude this message with this passage of Scripture. Hebreos 12:11. Hebrews 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Apacible es agradable, fruto agradable de justicia. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness. Así que cuando usted sea disciplinado por el Señor, So when you are disciplined by the Lord, no desmaye, do not be discouraged. Do not be dismayed. no menosprecie la disciplina del Señor. Do not belittle the discipline of the Lord. No se queje Do not complain. cuando sea reprendido por Él. When you are rebuked by him, Y recuerde que el Señor al hijo que ama, lo disciplina. and remember that the Lord disciplines the son he Y loves. te está disciplinando And he is disciplining you porque tú eres un hijo legítimo de Él. because you are a legitimate child. Dios le bendiga. God bless you. Gloria a su nombre.